Annyeonghaseyo. We're doing mukbang. Jinghwa, Jangjichong, Jangjicha. Welcome to mukbang. Ako po. Ay, puro kalokohan na naman yan eh. Okay, mukbang time. I invited you, Rosel Rivera, to join us. Kimchi. Uy, ang sarap ha. Jajangmyeon. Pinagsama yung jajangmyeon tapos kami. Eh, matutuwa niya ata kasi nahihitan pa yung ano. Sige, yung noodles. Sa'yo. Ma. Yummy. 맛있어. 맛있어요. Masuso. Ayun sa butin. Parang may halo. May kimchi pa, ano? Ayoko na. Okay, roast lang ma. Hindi kimchi. Kaya gumawa na tayo. Perfect.